бозие ки дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дар ҳамин майдон баргузор карда буд. Ин моҳи ноябри соли 2022 буд, аммо он бозии дӯстона муқобили дастаи мунтахаби Русия ба шумор мерафт ки футболбозони тоҷик муқобили ин дастаи пурқувват ба натиҷаи мусовӣ 0-0 расиданд ва бозии охирини расмие ки дар пойтахти кишварамон бо иштироки тими миллии Тоҷикистон баргузор шуд хеле барвақт буд ва дер боз ҳам мухлисони футболи тоҷик ташнаи дидани бозии расмии дастаи мунтахаби Тоҷикистон буданд ва инак баъд аз гузашти 2 сол бинандаёи азиз тими миллии мо ҳоло муқобили дастаи Урдун бозӣ мекунад. Охирин бозие ки албатта расмӣ буд дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин дидор бо дастаи мунтахаби Муғулистон буд дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ки моҳи марти соли 2021 тими миллии мо бо ҳисоби 3-0 бо голҳои задаи Манучер Ҷалилов, Алишер Ҷалилов ва Шаҳром Самиев пирӯзӣ ба даст оварда буданд ва муқобили Урдун тими миллии мо 4 бозӣ анҷом додааст, 2 бозии дӯстона ва 2 бозии расмӣ. 2 бозии расмӣ ҳам албатта рост меояд ба соли 2015 ки он вақт сармураббии тими миллии футболи Тоҷикистон Муҳсин Муҳаммадиев буд ва дастаи мо дар 2 бозӣ дар муқобили ин даста ба бохт рӯбарӯ шуд. бозии нахуст дар Тоҷикистон 11 июни соли 2015 баргузор шуд ва футболбозони мо бо ҳисоби 3-1 мағлуб шуда буданд ва бозии дуюм бозии ҷавоби аниқтараш 13 октябри соли 2015 дар шаҳри Ирбили Урдун баргузор шуд ва он ҷо ҳам футболбозони мо мағлуб шуданд, ин дафъа бо ҳисоби 3-0. вале умедвор ҳастем ки ин дафъа тамоми он интиқомҳо, тамоми он бохтое ки доштанд футболбозони мо дар муқобили тими мунтахаби Урдун мегиранд, зеро дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Урдун ҳамчунин 2 бозии дӯстона ҳам баргузор карданд, аз ҷумла соли 2021 ва он ҳам дар Амороти Муттаҳидаи Араб бо ҳисоби 2-0 дар бозии аввал тими мо мағлуб шуд ва дар бозии дуввум футболбозони тоҷик бо ҳисоби 1-0 бо голи задаи Алишер Ҷалилов ғалаба ба даст оварда буданд. Он замон тими миллии футболи моро мураббии дигар Усмон Тошев роҳбарӣ мекард ва ҳоло Петр Шегерт яке аз мураббиёне ҳаст ки вақтҳои охир нобаст аз он ки ҳарифон шояд чандон пурқувват набуданд, натиҷаи хуб ҳам ба даст оварда истодааст. Аслан агар ба таърихи фаъолияти ин мураббӣ мутаваҷҷеҳ шавем бинандаёи азиз, хоҳ бо дастаҳои миёнаҳол, хоҳ бо дастаҳои заифи футболи Осиё натиҷаи бисёр баланд ҳам доштааст ки мо дар ҷарони гузориш ҳатман дар ин маврид мегӯем ва ҳоло миллипӯшони мо бо тими Урдун ворди рақобат мешаванд. Як рақобати бисёр ҳам ҷолиб, бисёр ҳам пуршиддат ва бисёр таърихиро хоҳем дид, зеро мо аз футболбозони тоҷик бовар дорем ва умедвор ҳастем ки имрӯз бо ба даст овардани имтиёзи муҳим дар гурӯҳи ҷи тими миллии мо метавонад яке аз даъвогарони асосӣ бошад барои роҳ ёфтан ба марҳилаи сеюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 ки он миёни беҳтарин дастаи Осиё баргузор мешавад ва баъдан онҷо қадамҳои бузург мегузоранд дастаҳо барои рафтан ба ҷоми ҷаҳонии соли 2026. ҳоло суруди миллии Урдун ва Тоҷикистон садо медиҳад, гӯш меандозем ва баъдан бармегардем ба идомаи гузориши мустақими хеш. حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد.
توجیکستانی آزادی من سرود ملی جمهوری تاجیکستان در اجرای بازیگران تیم ملی فوتبال تاجیکستان با یک شکوه شامتی خیلی بالا درج گردید و امیدوار هستیم که تنتنه هواداران فوتبال تاجیک رو باز هم امروز ملی پوشان ما تنتنه تر خواهند کرد، زیرا در این روز در تمام مناطق کشور بیننده عزیز تمام مردم روز پرزیدنت رو جشن میگیرند. برای همین امروز امیدوار هستیم که فوتبالبازان تاجیک میتوانند باز هم همه ما شما رو خوشحال کنند و باز هم در روز 16 نوامبر جشن رو بالای جشن نمایند. زیرا ما تشنه پیروزی هستیم، ما تشنه غالبیت هستیم در مقابل تیم اردن. هرچند در مورد این دسته ما و شما آگاه هستیم که چگونه نتیجه بلند دارد و در فهرست دسته‌های بهترین جهان هم بسیار موقع معین دارد. حالا هیئت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای ما و شما پیشکش می شود بیننده عزیز و می‌بینیم که امروز فوتبالبازان کشور با یک حمله‌گر مقابل دسته اردن بازی میکنند. هرچند ما انتظار داشتیم که امروز با دو حمله‌گر ملی پوشان تاجیک وارد میدان میشوند. خب بازی امروز رو داور از دولت قطر علی صباح القیسی داوری میکنند، حیدر عبدالحسن علی عبیدی و امیر داوود الویندوی از عراق با او کمک میکنند. زید زمیر محمد او هم از عراق داور چهارم است در بازی امروز و ما امیدوار هستیم که داوران در رقابت امروز قهرمان اساسی نمیشوند، زیرا ما میدونیم که در بازی انتخابی جام جهان البته سیستم وار جاری کرده نشده است. هیئت دسته اردن هم خیلی پرقوت است بیننده عزیز. اکثر بازیگران دسته منتخب اردن عضو تیم‌های بهترین فوتبال آسیا هستند. ما خوب در برای این دسته معلومات داریم که فوتبالبازان این دسته حتی در چمپیونات‌های قطر، همچنین مالزیا، لبنان، عربستان سعودی و خود اردن و حتی یک نفر از چمپیونات فرانسه هم در هیئت دسته منتخب اردن هنرنمایی می‌نماید. البته سخن در مورد این بازیگر می‌رود که امروز با هیئت دسته البته شامل نگردیده است. پیتر شگرت بیننده عزیز مربی 57 ساله خروتی تباری آلمانی است که امسال علاقه سال دوم میشود که هدایت تیم ملی فوتبال تاجیکستان را به دوش دارد و او بعد از اون که سالهای اخیر در مالدیو فعالیت میکرد با وظیفه سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان پذیرفته شد. خب با فوتبالبازان تاجیک بران میخواهیم و باور داریم که امروز مقابل دسته اردن یک بازی خیلی خوب نتیجه آور را شاگردان پیتر شگرت برای ما و شما پیشکش مینمایند، چون که از این بازی موقع دسته منتخب تاجیکستان برای برآمدن به مرحله سوم بازی انتخابی جام جهان وابستگی کلان خواهد داشت. خب حالا فوتبالبازان ما در کنار چپ میدان حمله را شروع میکنند. میبینیم که چگونه احسان پنجشنبه هم دستای خود را میجوید و بعدا کاپیتان دسته اختر نظرов که به طور رکوردی حالا از روی بازی‌ها در تیم ملی نتیجه بلندتر دارد موقع میگیرد، اما احسان پنجشنبه توپ را از دست میدهد. خب هیئت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی امروز مقابل اردن چنین است: رقم 1 دروازه‌بان رستم یتیموف بیننده عزیز، در خط دفاع مخصوصا در مرکز رقم 2 زویر جورابویف و رقم ششم وحدت حنونوف بازی میکنند. حالا ادامه حمله فوتبالبازان ما علیشیر جلیلوف در کنار میدان پاس انجام میشود با رستم سویروف و خود سویروف باز حمله تیم ما را ادامه میدهد و بسیار یک حرکت خوب از جانب رستم سویروف انجام میشود. خب از کنار راست میدان رقم 5 منوچهر سفرов و از کنار چپ میدان رقم 19 کاپیتان دسته احتم نظرов است. در مرکز میدان هنرنمایی میکنند رقم 8 امیربek جورابویف، رقم 7 پرویز جان عمربویف، رقم 10 علیشیر جلیلوف، رقم 17 احسان پنجشنبه. در کنارها البته احمدونی کمالوف از راست هنرنمایی میکند فوتبالبازی رقم 13 و از چپ احسان پنجشنبه. در خط حمله رقم 9 رستم سویروف است، سرمربی دسته پیتر شگرت و در مورد بازیگران
احتیاطی ما در جریان گزارش حتما به شما معلومات خواهیم داد. خب هیئت دسته منتخب اردن در بازی امروز چنین است: رقم 1 دروازه‌بان یزید معین عبدالله، رقم 2 محمد علی بوحیشیش، رقم 3 عبدالله نصیب. حالا حمله دسته منتخب تاجیکستان، پرتاب بسیار خوب به جریمه‌گاه اردن و ببینید که چگونه در نفس‌های اول رقابت فوتبالبازان ما حمله‌های خیلی خوب انجام می‌دهند و مجبور می‌کنند که خط دفاعی دسته منتخب اردن با مشکل‌ها روبرو شود. خب رقم 3 عبدالله نصیب گفتیم، رقم 8 نور الدین الرواده. و باز یک حمله دیگر از سوی فوتبالبازان ما در جریمه‌گاه رستم سویرف، ولی توپ از پای او از میدان بیرون می‌شود. رقم 9 علی یایت اوان، رقم 10 موسی محمد سلیمان. این بازیگری است که بیشتر در خط حمله دسته منتخب اردن هنرنمایی میکند. خب رقم 11 یزن عبدالله النعمت، رقم 14 عید حسن، رقم 17 سلیم محمود العجاجین، رقم 19 نیزار الرشتن و رقم 23 کاپیتان دسته احسان حداد. سرمربی دسته منتخب اردن بیننده عزیز مربی از کشور مراکش است که در هیئت این دسته فعالیت میکند و نفری که فعالیت بسیار خوب هم دارد در دسته های گوناگون حسین اموتا می باشد و این مربی 54 ساله قبلا در هیئت یک چند دسته ها فعالیت کرده است، از جمله در خود مسابقه قهرمانی فوتبال مراکش در هیئت دسته فتات، حتی یک زمانی در هیئت دسته ذخیروی مراکش هم فعالیت کرده است با صفت سرمربی و حتی در دولت قطر هم یک زمان دیرکتور تکنیکی باشگاه فوتبال السادی این کشور هم بود. حالا با تو اکنون بعد از 4 دقیقه اول رقابت فوتبالبازان دسته اردن قرار میگیرند و آنها حمله‌های خود را جانبی دروازه بازیگران ما انجام میدهند و میبینیم که چگونه از کنارها فوتبالبازان دسته اردن حمله‌های خود را انجام میدهند. خب هیئت بازیگران اساسی هر دوی دسته رو گفتیم. در هیئت احتیاطی دسته ها هم بازیگران خوب هستند، از جمله در تیم ملی ما که فوتبالبازان بسیار با تجربه آنجا قرار دارند و فکر میکنم حتما سرمربی دسته در جریان رقابت از آنها هم در بازی امروز استفاده خواهد کرد. حالا گزارش بازیگر رقم 8 دسته اردن نور الدین الرواده بود، اما فوتبالبازان ما با او امکانیت ندادند و این وضعیت ها رو برطرف کردند. پرتاب علیشیر جلیلوف فولو با رستم سویرف و در مرکز میبینیم که دیفوگر دسته اردن مقابل رستم سویرف نودرست هم بازی کرد، شاید برای او ضربه زد و دوباره عراقی این لحظه رو خوب مشاهده کرده نتوانست. اکثری فوتبالبازان تیم ملی تاجیکستان هم بازیگرانی هستند که در چمپیونات های خارج از کشور بازی میکنند، از جمله خود رستم سویرف در هیئت دسته لوکوموتیو شهر توشکند ازبکستان، نه در سوپرلیگا بلکه پرو لیگا که از روی نفوذ دیویزیون تیم با حساب میرود هنرنمایی میکند و امسال دسته او توانست با سوپر لیگای ازبکستان برگردد، البته با شرافت گل‌های زده خود رستم سویرف و رستم سویرف امسال یکی از بهترین شوترها در هیئت دسته بود. ضربه از جانب فوتبالبازان ما و ببینید که چگونه موقعیت بود برای علیشیر جلیلوف و میتوانست بسیار خوب هم اینجا حمله را انجام دهد، اما وریانتی بسیار عالی داشت علیشیر جلیلوف، حتی با طرز دیگر اجرا کردن این ضربه شد پس توسط احسان پنجشنبه یا طرز دیگر، ولی ضربه زد. البته ضربهش اندکی بلندتر ولی میشد باز خوبتر اون رو اجرا کند. فکر میکنم حالا همش در پیش است و میتوانند بازیگران ما خوبتر و بهتر لحظه های آخرین گلزنی را در بازی امروز استفاده نمایند. خب غیر از رستم سویرف بیننده عزیز، اینچنین شهرام سمیف در چمپیونات مالدووا بازی میکند. رسلان خیلوف بازیگر جوان در
чемпионати лиги футболи Русия. Парвизjon Умарбоев дар ҳайати дастаи ЦСКА 1948 Булғористон, Муҳаммадҷон Раҳимов дар ҳайати дастаи Бухоро, Амирбек Ҷурабоев дар ҳайати дастаи Кедаҳ Дарул Амани Малайзия, хуб Зоир Ҷурабоев дар Нефтчии Фарғонаи Ӯзбекистон, Манучер Сафаров Локомотив Тошканди Ӯзбекистон, Ваҳдат Ҳамонов Персеполиси Эрон ҳунардамоӣ мекунанд ва инҳо аз зумраи он бозигароне ҳастанд ки дар хориҷ аз кишвар медурахшанд ва маҳз бо шарофати ҳунардамои онҳо сармураббии тими миллии футболбозони мазкурро ба тими мунтахаб даъват мекунанд. Вале боз буданд бозигароне ки албатта дар хориҷ бозӣ мекарданд, онҳо ҳам як вазъияти бисёр хавфнок дар назди дарвозаи мо ва онҳо ин дафъа даъват нашуданд. Аз ҷумла Меҳрубон Каримов ки дар чемпионати Гурҷистон бозӣ мекард, Муродали Ахназаров ки бозигари хеле ҷавон аст дар чемпионати Туркия, Комрон Турсунов дар чемпионати Ҳиндустон, Хусрав Тоҳиров дар чемпионати Украина, дар дастаи беҳтарини ин кишвар Шахтёри Донецк бозӣ мекунад ва инҳо аз мадди назари сармураббӣ шояд дур монданд. Ва аз ҳама муҳимаш ки тамоми мухлисони футболи тоҷикро албатта даъват накардани ин бозигар ҳоло бисёр нигарон кардааст. Ин Давронҷон Эргашев мебошад, бинандаи азиз, футболбози дастаи Бунёдкор, капитани ин тим. Ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи мо, партоби Алишер Ҷалилов ва чӣ гуна вазъияти хуб, аммо Рустам Соиров ба тӯб, Мадони Камолов будааст, ба тӯб расида натавонист ва ҳам беҳтарин шонси голзаниро ҳоло футболбозони мо аз даст доданд. Хуб, инак 8 дақиқаи аввали рақобат нишон медиҳад ки имконияти рахна кардани дарвозаи дастаи Мунтахаби Урдун вуҷуд дорад ва танҳо мебояд бозигарон дар ин гуна лаҳзаҳо аз ақл кор бигиранд ва имкониятҳои хуби голзаниро самаранок истифода баранд. Ва мо хуб дарк мекунем ки дақиқаи аввали рақобат умуман оғози дидор метавонад барои дилхоҳ бозигар як ҳаяҷони дигареро илова кунад, вале бо гузашти чанд дақиқа футболбозон фикр мекунам умедвор ҳастанд ё худ имкон пайдо мекунанд худро бароҳаттар дар майдон эҳсос намоянд. Ҳоло як ҳамлаи дастаи Мунтахаби Урдун оғоз мешавад, аммо довари ироқӣ ишора мекунад ки бидуни иҷозаи ӯ тӯб аз аут ба бозӣ дароварда шуд. Агар умуман ҳайати дастаи Урдуну Тоҷикистонро ҳоло қиёс кунем, футболбозони тоҷик ки дар чемпионатҳои хориҷ ҳастанд, шуморашон нисбат ба бозигарони Урдун беҳтар ҳам ҳаст. Вале инро ҳам бояд қайд намоем ки чемпионати Урдун ҳам яке аз беҳтаринҳо аст ва он ҷо ҳам шарту шароити футболи ин кишвар хеле ва хеле боло дар баробари дастаҳои пешрафтаи футболи Осиё ҳам ҳаст. Эҳсони панҷшанбе ҳоло дар маркази майдон Амирбек Ҷурабоев, Парвизҷон Умарбоев, пас ба эҳсони панҷшанбе аммо хато ва бозигарони Урдун аз маркази майдон ҳамлаи худро оғоз мекунанд. Метавонанд бисёр ҳамлаи хавфнок дошта бошанд футболбозони дастаи Урдун. Аз канори рости майдон бозам бозигари рақами 8 Нур Алдин ва ҳоло капитани даста Эҳсон Ҳадад. Пас иҷро мешавад ба марказ ва инҷо як зарба аз ҷониби Мусо Муҳаммад Сулаймон иҷро карда мешавад ва хушбахтона зарбаи ӯ хато рафт дар ҳамин ҳамлае ки бозигарони тими Мунтахаби Урдун доштанд. хуб, имрӯз аз ҳар як бозигари тими миллӣ мо бовари хеле зиёд дорем ва бовар дорем ки нобас аз давраи хеле ками омодагӣ ба бозӣ бо дастаи Урдун ва ҳамчунин Покистон ки рӯзи 21 ноябр баргузор мешавад, футболбозони мо метавонанд аз уҳдаи вазифаи худ бароянд, чунки баъзе онҳо узви дастаи Истиқлол ҳастанд. Омодагиҳо онҳо ҳам ба Лигаи Қаҳрамонҳо хеле хуб буд. баъзе онҳо дар чемпионати хориҷ аз кишвар бозӣ мекунанд. Умуман агар мо ҳоло ба ҳайати дастаи асосии тими миллиамон таваҷҷӯҳ кунем, масалан бозигарон аз дастаҳои хориҷ ва махсусан аз Истиқлол ҳоло ҳайати асосии тими миллиро пурра карданд. Ба ин хотир ин ҷо шояд шубҳаҳо ба миён наояд ки бозигароне ки аз дигар дастаҳо буданд, замоне ки дар чемпионати мо ҳам андаке танаффус аст, баромадани онҳо ҳам фикр мекунам то як андоза метавонист шояд барои тими миллӣ мушкилиҳо ба миён меовард. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Урдун як вазъияти бисёр хавфнок ва Рустам Якимов хеле олӣ бозӣ мекунад. Мо аз дарвозабони тими миллиамон махсусан дар бозии имрӯза хеле ва хеле боварии калон дорем,
зеро ҳунарнамои Рустам Ятимов на танҳо имсол солҳои қабл ҳам дар тими миллӣ ҳам дар бошгоҳи Истиқлол хеле ва хеле назаррас буданд. аз ҷумла дар мавсими имсолаи Лигаи Қаҳрамонҳо маҳз бо шарофати ҳунарнамоиҳои зебои Рустам Ятимов Истиқлол албатта кам гол сар медиҳад ба дарвозаи худ ва бозиҳои хуби ӯро мо бурҳо дидаем. барои ҳамин яке аз лидери асосӣ дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ин дарвозабони мо аст Рустам Ятимов. ва баъдан исми дигар бозингаронро ҳам метавонем гирем. Рустам Соиров ҳам аз зумраи онҳо ки гуфтем имсол дар чемпионати Пролигаи Ӯзбекистон дар қатори 5 нишонзани беҳтарин қарор гирифт аз ҳайати дастаи Локомотиви Тошканд ва онҷо ҳатто ду легионери дигар ҳам буданд дар рӯйхати нишонзанҳо. яке аз дастаи Динамои Самарқанд футболбози Африқои Табор ва дигаре аз ҳайати дастаи Машал аз Украина. вале Рустам Соиров дар қатори ин футболбозон бо 8 голи задаш дар мавсими имсола қарор гирифт ва беҳтарин нишонзани дастаи Локомотив ҳам шуд ва бовар дорем ки соли оянда ба ин даста кӯмак мекунад. ҳар қадаре ки футболбозони тими миллии мо дар чемпионатҳои хориҷ аз кишвар дар чемпионатҳои пурқувваттар бозӣ мекунанд албатта дар ҳайати асосӣ, он вақт тими миллии мо ҳам ба пешрафтҳои назаррас ноил мешавад. агар онҳо ҳатто дар дастаҳои хориҷи худ ҳамеша дар курсии эҳтиётӣ бошанд, он замон барои ҳунарнамои хуб нишон додан дар тими миллӣ ҳам хавфу хатари зиёдро ба миён хоҳад овард. барои ҳамин ҳоло мегӯянд узви асосии дастаи мунтахаби моро маҳз бозингароне ташкил мекунанд ки дар хориҷ аз кишвар бозӣ мекунанд. ҳоло Алишер Ҷалилов дар ёфтаи дусе бозингари дастаи Урдун, Амирбек Ҷурабоев дар ин лаҳза бисёр хуб бозӣ мекунад. Манучер Сафаров аз маркази майдон рост тӯбро ба Рустам Ятимов ирсол кард. пас ба марказ Парвизҷон Умарбоев, ирсоли тӯба аз ҷониби Умарбоев ба Аҳтам Назаров, капитани тими миллии футболи Тоҷикистон. имрӯз бозии ҷашнӣ аст барои Аҳтам Назаров дар тими миллии кишвар. бинандаи азиз, зеро ин бозии 75-мин бо пироҳанҳои тими миллӣ барои капитани тими миллӣ ҳамон Аҳтам Назаров аст. барои ҳамин Аҳтам Назаров имрӯз бояд худро дар майдон хубтару беҳтар нишон диҳад. аз ӯ мо боварӣ хеле зиёд дорем. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони мо, вале партоби анҷомдодаи Манучер Сафаров ҷониби Эҳсони Панҷшанбе андаке баландтар ҳам буд. агар ҳоло ба бозингарони бо таҷриба соҳиби истеъдоди футболи кишвар ҳам таваҷҷӯҳ кунем, метавонем чанд мисоли дигар ҳам орем ки агар баъзе аз футболбозони калидии мо мисли 2-3 сол қабл дар як сатҳ, яъне дар сатҳи баландтарин ё беҳтарин формаи варзишии худ қарор мегирифтанд, он гоҳ ҳатто дар муқобили хо Урдун, хо Арабистони Саудӣ метавонистанд боз як сифати бозии баландро нишон диҳад. ман дар назар дорам худи Алишер Ҷалилов, худи Эҳсони Панҷшанбе ки инҳо воқеан ҳам чанд сол пеш дар ҳолати хеле хуб қарор доштанд, ҳоло ҳам дар ҳолати хуб қарор доранд, аммо он мисли он солҳо не албатта. ва сабаби асосӣ ҳам рафтани онҳо ба дастаҳои хориҷи кишвар ки ҳамеша дар курсии эҳтиётӣ қарор гирифтанд, ин то як андоза ба фаъолияти футболбозии онҳо, ман ба ҳолати бозии онҳо таъсири хеле бад расонид. худи Алишер Ҷалилов ба ҳайати дастаи Агимкаи Ӯзбекистон рафт ва ҳамеша дар курсии эҳтиётӣ буд ва худи ӯ ҳам дар чанд мусоҳиба қайд кард ки рафтани ӯ ба чемпионати Ӯзбекистон як хатои хеле калон буд. ё масалан Эҳсони Панҷшанбе дар навбаҳор солҳои аввал хеле хуб бозӣ кард, баъдан бозингари захиравӣ шуд, ба чемпионати Эрон рафт ки онҷо ҳам бозингари эҳтиётӣ буд ва баъдан омад боз ба Истиқлол. ба ҳоло Амадони Камолов дар ҳолати хуби бозӣ қарор дорад. бинандаи азиз, дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳам бозиҳои хеле дурахшон нишон медиҳад ва имрӯз мо аз ӯ бисёр чизҳоро интизор ҳастем дар муқобили тими Урдун. ҳоло Парвизҷон Умарбоев дар экранҳои мо шумо гуфтем футболбозе ки дар чемпионати Булғористон бозӣ мекунад дар ҳайати дастаи ЦСКА ва Парвизҷон Умарбоев инак ба синни 30 солагӣ қадам монда истодааст. барои ҳамин шояд дар тими миллӣ ҳам ҳоло ӯ яке аз давраҳои бисёр хубро бояд пушти сар кунад. вазифаи асосӣ албатта аз ин гурӯҳ баромадан ба даври дигар ки ҳарифони мо Урдун, Покистон ва Арабистони Саудӣ ҳастанд. албатта назар ба он гурӯҳе ки мо дорем, гурӯҳҳои дигар он қадар пурқувваттар нестанд. бинандози ҳамеша барои дастаҳои мо тимҳои хеле пурқувват меафтад. масалан
ба гурӯҳи хуб назар кунед ки онҷо кадом дастаҳо ҳастанд. ба истиснои Қатар, Ҳиндустон, Кувайт ва Афғонистон. Дар гурӯҳи Б ба истиснои Ҷопон, Сурия, Кореяи Шимолӣ ва Мянмар. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Урдун ва бисёр хуб бозӣ мекунад эҳсони панҷшанбе барои бартараф кардани ҳамлаи дастаи Урдун ва ҳоло имконият ҳаст барои бозингарони мо. ва инҷо маротибаи дуюм барои Рустам Соиров зарба зада мешавад аз ҷониби ҳимоятгари дастаи мунтахаби Урдун ва довар корти зард нишон медиҳад. ҳамин ҳоло ба бозингари рақами сеюм Абдуллоҳ Насиб дар дақиқаи 18-уми рақобат бинобар сабаби вайрон кардани қоидаи бозӣ ва маълум мешавад ки барои Рустам Соиров воқеан ҳам зарба зада аст. хуб барои ба гурӯҳи Ис агар мутаваҷҷеҳ шавем, онҷо ғайр аз кореяи ҷанубӣ Чин, Тайланд ва Сингапур аст. албатта инҷо Чин, Тайландро ҳам метавонем як ҳарифи хеле пурқувват барои кореяи ҷанубӣ ном гирем. ва дар гурӯҳи Д ғайри Умон, Қирғизистон, Малайзия ва Тайпеи Чин. дар гурӯҳи И бошад, инҷо дар баробари Эрон, Узбекистон метавонад мубориза барад. ҳамчунин Туркманистон ва Ҳонконг ҳам узви ҳамин гурӯҳ ҳастанд. дар гурӯҳи Ф Ироқ, Ветнам, Филиппин, Индонезия ва боз гурӯҳҳои дигар ҳам иборат аз дастаҳои хуб ҳастанд. хуб ду бозии аввали футболбозони мо маҳз дар моҳи ноябри соли ҷорӣ баргузор мешавад ва бозиҳои минбаъда дар моҳи март баргузор хоҳанд шуд дар рӯзҳои фифа. албатта эҳсони панҷшанбе. ҳоло пас ба маркази майдон ба Парвизҷон Умарбоев, идомаи ҳамлаи футболбозони мо Амирбек Ҷӯрабоев, Ваҳдат Ҳанонов хеле зиёд ҳаракат мекунанд. Ваҳдат аммо баргашт Зоир Ҷӯрабоев, пас ба канори майдон Аҳтам Назаров, ирсоли ту ба эҳсони панҷшанбе. ҳоло тандеми ин ду футболбоз бисёр хуб аст. аз канори чапи майдон ирсоли ту боз ба маркази майдон Амирбек Ҷӯрабоев, партоб ба канори рост Манучер Сафаров, Парвизҷон Умарбоев, Ваҳдат Ҳанонов ва инҷо партоби ноаниқ. хуб дар моҳи марти соли 2024 гуфтем бозиҳои дигари тими миллии мо баргузор мешавад, аз ҷумла муқобили Арабистони Саудӣ, яке аз дастаҳои хеле пурқуввати гурӯҳ ва муддаи асосии бо ишғоли зинаи аввал барои баромадан ба даври дигар. ва ин бозӣ 21 марти соли 2024 барпо мешавад. баъдан 26 март мунтахаби мо дар майдони худ Арабистони Саудиро қабул мекунад. 6 июни соли оянда ба дидори Урдун меравад ва 11 июн бо Покистон дар ҳамин майдон тими миллии мо бозӣ хоҳад кард. зимнан бояд гуфт ки рӯзи 21 ноябр тими миллии мо ба Исломобод дар Исломобод бозии дуюми худро бо Покистон баргузор мекунад. эҳсони панҷшанбе пас ба марказ. ҳоло роҳҳои идома додани ҳамларо футболбозони мо меҷӯянд. аз лиҳози идора кардани туп аз тими Урдун дастаи мо бартарӣ дорад. ҳоло фурсат барои футболбозони мо мавқеан ҳаст барои ирсол кардани туп, аммо довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ, ин аввалин зарбаи кунҷӣ дар 20 дақиқаи аввали дидор аст ва он ҳам бо шарофати як тасмими футболбозони мо аз канори рост буд. Алишер Ҷалилов мехост тупро ба назди дарвоза ирсол кунад, аммо дифоъгарони дастаи Урдун монеа пеш оварданд ва ин вазъиятро рафъ карда тавонистанд. ҳоло дақиқаи 21 дидор аст. бинандаи азиз, аз канори рости майдон футболбозони мо зарбаи кунҷикор карданд. Парвизҷон Умарбоев бозигузорӣ бо Алишер Ҷалилов. ҳоло партоби Парвиз ба ҷаримагоҳ ва дарвозабони дастаи Урдун Язид Муин Абдуллайло тӯбро дошта мегирад ва имконият намедиҳад. дастаи мунтахаби Урдун дар феҳристи тимҳои мунтахаб дар феҳристи фифа зинаи 82-ро ишғол мекунад. бинандаи азиз, албатта имтиёз гирифтан аз ин даста ва ҳатто ғалаба ҳам ба даст овардан моро метавонад боз чанд зина боло барорад дар ин феҳрист, ки ҳамин ҳоло дастаи мо назар ба тими мунтахаби Урдун қариб 30 зина поёнтар аст
برای همین من فکر میکنم بسیار امکانات خوب خواهد بود. تیم ملی ما در زینه 109 این فهرست قرار دارد طبق نتیجه گیری اخیر که 26 اکتبر سال جاری نشر شده بود. مقابل امیربک جورابویف حالا فوتبالبازان دسته اردن خطا میکنند و ضربه جانبی از مسافه دور و دروازه حالا با فایده بازیگران ما داده می شود. خب استونی پنجشنبه در نزد توپ و فکر میکنم دفاعگران قامت بلند ما زهیر جورابویف و وحدت حنانوف هم حالا با جریمه‌گاه دسته حریف رفتند برای استفاده بردن وضعیت استانداردی. حالا پرتاب احسان روز با دستی دروازه‌بان میرود. چندان پرتاب خوب از جانب احسان پنجشنبه به نظر نرسید. تیم ملی ما که گفتم در فهرست فیفا در زینه 109 قرار دارد، پیش از کنیا و بعد از ماداگاسکار قرار دارد. برای همین هم حالا با 1187 امتیاز تیم ملی ما در این روی خط است و اگر ما اردن رو مغلوب کنیم و حالا یک امکانیت بسیار خوب آمدن کمالوف در جریمه‌گاه دسته اردن، احسان پنجشنبه پاس به مرکز پرویز جان عمرباєв ارسالی تو به امیربک جورابویف. حالا خیلی بازی خوب و هجومکار فوتبالبازان ما در مقابل تیم حریف به نمایش گذاشته ایستادند. اینجا شاید اندک نافهمی هم بود چون که سرعت علیشیر جلیلوف برای گرفتن توپ نمیرسید. رستم ساییرов از کنار راست میدان و باز هم اوت با فایده بازیگران ما. حالا ما گل رو انتظار هستیم بیننده عزیز از فوتبالبازان کشور. خیلی نزدیک هستند شاگردان پتر شگرد برای کشیدن حساب بازی. نظر به مهمانان. حالا باز هم توپ در اختیار فوتبالبازان ما است. امیربک جورابویف فشار می آورد. احتم نظرов پس بسیار خوب پرویز جان عمرباєв بسیار یک مهارت خوبی داره کردن توپ. پس پرویز عمرباєв رو ببینید گزارش احمدانی کمالوف و ضربه بسیار عمالی از جانب احمدانی کمالوف. از همین موقع فوتبالبازی رقم 13 ما دروازه دسته اردن رو به نشان گرفت، اما مهارت دروازه‌بان یزید موین عبداللهی این حالت رو برطرف کرد. ببینید چگونه موقعیت برای فوتبالبازان ما. حتی همه بازیگران پاس رو می‌پرسیدند از احمدانی کمالوف، اما تصمیم او خیلی جدی هم بود. ضربه کنجی دوم برای فوتبالبازان ما. احسان پنجشنبه پرتاب جریمه‌گاه، اما فوتبالبازان اردن این وضعیت رو رفع می‌کنند. رستم یکیمov حالا ادامه حمله ما. احسان پنجشنبه اما دوباره شده زهیر جورابویف بود. دوباره اشاره می‌کرد که از جای برخیزد زهیر. و واقعا شاید شما هم انتظار نبودید این گونه بازی تیم ملی رو در مقابل دسته اردن. خیلی بازی خوب با نظم و نظام در مرکز میدان در خط حمله از جانب فوتبالبازان ما به نمایش گذاشته شده است. مخصوصا ببینید میانه میدان ما خیلی پرقوت است. اونجا بهترین های ما هنرنمایی میکنند. علیشیر جلیلوف، احسان پنجشنبه، پرویز جان عمرباєв، امیربک جورابویف و همه آنها حالا بازی رو کنترل کرده ایستادند. همچنین احمدانی کمالوف از کنار راست. این بسیار خوب است. ببینید ما با یک حمله‌گر بازی میکنیم رستم ساییرов، اما با رستم ساییرov حتی علیشیر جلیلوف هم کمک کرده ایستاده است. پرسینگ گرفتن توپ هم فوتبالبازان ما خیلی خوب هنرنمایی کرده ایستادند. حالا پرویز و امیربک خیلی عالی هنرنمایی کردند. احسان پنجشنبه ادامه حمله بازیگران ما. پرتابی به کنار راست اونجا حرکت دو فوتبالباز ما است. منوچهر سفرov حمله رو ادامه میدهد. ارسال توپ از جانب او به علیشیر جلیلوف، اما علیشیر اینجا در دیگر موقع قرار داشت. احتم نظرov، امیربک جورابویف. از این حیاتی که حالا میبینید از همه پرتجربه‌ترش این احتم نظرov است. بیننده عزیز گفتیم 75مین بازی خود رو در تیم ملی برگزار کرده ایستاده است. اگر در اونجا نگاش هم دعوت میشد و هم
дар қатори Аҳтам Назаров беҳтариниҳо бошад ё Фатуллоев ки ҳоло дар айти дастаи схата бозӣ мекунад. баъзе аз коршиносон чунин мешуморанд ки даъвати Фатуллоев ҳам мумкин буд дар пешрӯи ҳамин рақобатҳои муҳим ба тими миллӣ. дар нишасти матбуотӣ ва суҳбатҳое ки бо Петр Шегерт доштем, ҳатто пурсон шудем ки чаро тими миллӣ мо дар майдони худ бозиҳои расмию бозиҳои дӯстонаро камтар баргузор мекунад. албатта ӯ сабаб овард майдонро ки майдони мо сунӣ ҳам ҳаст. бале ҳамин тавр ҳам ҳаст, майдони мо сунӣ аст, аммо имсол варзишгоҳи марказӣ умуман майдони суннии сифати баландро ҳоло доро аст. барои ҳамин баъзе аз мураббиёне ки дар лигаи қаҳрамонҳо дар душанбе қарор доштанд баҳои баланд ҳам доданд ва ҳатто дар баъзе ҳолат ин майдонро кормандони ин варзишгоҳ об медиҳанд дар вақти набудани бозӣ. ин маънои он дорад ки он хеле монанд аст ба алафи табиӣ. Амирбек Ҷурабоев паси хатарноки муҳофизатгари мо, вале аз ҷониби бародари ӯ Зоир Ҷурабоев ин хавфу хатар бартараф карда шуд. ёдовар мешавем ки дар тими миллӣ мо ду бародарон Амирбек ва Зоир Ҷурабоев ҳунарнамоӣ мекунанд, бисёр ҳунарнамои хуб ҳам доранд. ҳоло Амадони Камолов аз канори рости майдон, Алишер Ҷалилов партоба ҷаримагоҳи дастаи Урдун, вазъияти хуб, вале Рустам Соиров дертар расид ба назди туп ва натавонист ки зарба занад ҷониби дарвозаи Урдун. хеле наздик ҳастанд футболбозони мо ва бояд ҳар коре кунанд дар 45 дақиқаи қисми аввал мавқеи бозигарони ҳарифро тангтар намоянд ва ин метавонад натиҷаи хубтар орад. ва фикр мекунам Петр Шегерт ҳам аз либоси тактикӣ тимро дар давоми ин 6 рӯз хеле худ омода кардааст ба ин бозӣ. идомаи ҳамлаи дастаи мунтахаби Урдун аз канори чап ва ин ҳолатро бартараф мекунад ҳимоятгари мо Манучер Сафаров ва аввалин зарбаи кунҷи ҳам ба даст меояд барои урдуниҳо ва он ҳам дар дақиқаи 29-уми дидор. ин ҳамон партоби Алишер Ҷалилов ба ҷаримагоҳи дастаи Урдун. дар назди туп Нур Алдин, партоби баландиё ва Рустам Якимов тупро хеле хуб моҳирона дошта мегирад ва имконият намедиҳад. Соиров тупро аз даст дод ҳамлагари тими миллӣ. идомаи ҳамлаи урдуниҳо бо пасҳои кӯтоҳ футболбозони Урдун бештар мехоҳанд ки вориди ҷаримагоҳи тими миллӣ мо шаванд. Парвиз Умарбоев ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони мо имконият ҳаст барои анҷом додани ҳамла. пас ба Алишер Ҷалилов аз ҷониби Амадони Камолов, вале хеле барвақт саросима буд футболбози рақами 13. барои ҳамин пас дақиқтар ба Алишер Ҷалилов ирсол нагардид. идомаи ҳамлаи дастаи Урдун аз канори чап партоб хеле баланд ба канори чапи майдон. Мусо Муҳаммад канори рост мазарат, зарба аз масофаи дур ва бисёр хавфнок буд. ин зарба хеле хавфнок буд барои дарвозабони мо аз ҷониби Раҷи Аид Ҳасан. берун аз ҷаримагоҳ зарба иҷро гардид. Петр Шегерт албатта дар айти дастаи мунтахаби Курҷистон, Афғонистон, ҷазираҳои Малдив фаъолият кардааст ва дар айти дастаи мунтахаби Гурҷистон соли 2008 танҳо дар ду бозӣ ҳамчун сармураббӣ буд муқобили дастаҳои мунтахаби Эстония ки дар сафар Гурҷистон бозиро 1-1 кард ва муқобили дастаи мунтахаби Португалия дар сафар ки бо ҳисоби 2-0 Гурҷистон шикаст шуд. ин 31 майи соли 2008 буд. ва ҳамон замон Петр Шегерт мунтахаби Гурҷистонро муқобили дастаи ситораҳои Португалия, онҷо Криштиану Роналдо, Куарешма, хуб
нани ҳунарнамоӣ мекарданд дар тими милли дарвозабондӣ ку Симау Сабросов ва чанд футболбози дигар ки Петр Шегирт дар ҳамон бозӣ бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуд ва баъдан моҳи август Эктор Купер ба ҳайси сармураббии Гурҷистон пазируфта шуд ва Петр Шегирт аз мақоми худ ки ҳамчун сармураббӣ аслан ҷавонони дастаи Гурҷистон буд канор рафт. ҳоло корти зарди дуюм ба футболбозони Урдун аст ва он ҳам нишон дода мешавад ба Салим Маҳмуд Ал-Аҷалин. На, ба бозигари рақами дуюм будааст Муҳаммад Али Буҳашиш нишон дода мешавад. Ду дифогари дастаи Урдун аллакай корти зард гирифтанд. хуб, зарбаи ҷаримавӣ навбати барои футболбозони мо аст. ҳоло тамоми ҳаводорони футболи кишвар дар майдон интизори гол ҳастанд. Парвиҷон Умарбоев дар назди тӯб, бозингарони дигар дар ҷаримагоҳ қарор доданд. Партоби Умарбоев ба ҷаримагоҳ ва хатои дафъ аз сӯи футболбозони мо сурат мегирад аз ҷумла аз ҷониби Алишер Ҷалилов. умуман новост аз он ки Петр Шегирт дар дастаҳои начандон хуби футболи Осиё фаъолият кардааст, аммо фаъолияти ӯ дар ҳамон дастаҳо, дар фаъолияти ҳамон тимҳои мунтахаб, махсусан Афғонистону Малдив хеле назаррас аст. ӯ дар ҳайати дастаи мунтахаби Афғонистон бозиҳои хеле зиёд баргузор кардааст ва албатта ки Афғонистону ҳатто то ба финали мусобиқаи байналмилалии кишварҳои Осиёи ҷанубӣ бо номи Сузуки Кап бароварда буд ва онҷо албатта аз Ҳиндустон даста мағлуб шуд. вале дар умум ӯ ба ҳайси сармураббии дастаи мунтахаби Афғонистон дар давоми фаъолияташ таҷрибаи хеле зиёд касб кард ва 8 бозии расмӣ анҷом дод ки дар 6 тои он пирӯзӣ ба даст овард. ин натиҷаи бисёр хуб. ва дар Малдив бошад, дастаи Малдивро ғолиби ҷоми кишварҳои Осиёи ҷанубӣ ё САФ Сузуки Кап гардонида буд ки онҳо дар финал маҳз ғалаба ба даст оварда буданд бар тими мунтахаби Бангладеш. дар таърихи футболи Малдив ин натиҷаи хеле назаррас ҳам ҳаст. вале пеш аз муҳлат бо Малдив қарордодашро ба анҷом расонид Петр Шегирт. албатта мо шояд хеле интиқод мекунем кори мураббиро, вале натиҷаҳояш дар фаъолияти мураббигиаш бо дастаҳои дигар хеле хуб ҳам аст. умуман дар тими миллии Тоҷикистон ҳам натиҷаи хуб нишон дод. албатта баровардани дастаи мунтахаби мо ба ҷоми Осиё ин кори дасти ӯ буд. нобаст аз он ки шумораи дастаҳо инҷо зиёд карда шуд дар ҷоми Осиё, аммо омили асосӣ ин аст ки маҳз Петр Шегирт дастанро баровард, нафари дигар не. баъдан дар ҷоми Подшоҳӣ дар Тайланд тими мо ғалаба кард, ҳарчанд мусобиқаи тиҷоратӣ аст. ва ҳамчунин моҳи гузашта дар ҷоми Мердека Кап дар Малайзия ки ин аз зумраи натиҷаҳои Петр Шегирт дар тими миллии футболи мо буд. хоб ҳоло зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи мунтахаби Урдун аст. бори дуюм ҳам онҳо ҳоло зарбаи кунҷӣ ба даст меоваранд. дар назди тӯб Мусо Муҳаммад Сулаймон аз канори чап нам ин корро Нур Алдин иҷро мекунад, ҳамон нафаре ки қаблан зарбаи кунҷиро ба бозӣ дароварда буд. партоби баланди ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи мо ва эҳсони панҷшанбе, баъдан худи Ваҳдат Ҳамонов, Аҳтам Назаров хеле хуб дурахшиданд барои бартараф кардани ин лаҳза ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ барои Рустам Якимов хеле хатарнок буд. дошта гирифтани тӯб. бори дигар бибинем.
خیلی مشکل بود است. ضربه کنجی سیوم برای دسته اردن. موسی محمد سلیمان. پرتاب خیلی بلند و وضعیت خفناک. اولین شده بازیگری اردن سلیم محمود اجلیون به توپ رسید و ضربه خوشبختانه بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. در برابر او منوچهر سفرов بازی میکرد که فوتبال اردن پیش دستی کرد و ضربه زد. پرویزیون عمربویف، احسان پنجشنبه، باز هم عمربویف، اما پس سیوم با خط حمله نرفت. حتما ظرف و خیلی اولی بازی میکنند برای برطرف کردن این لحظه و موقع او رو فوتبالبازان دیگر خوبتر محکم کنند و دوباره حتما ظرف برمیگردد به خط حمایه. صدای شروع غمهای مخلصان در میدان و همچنین دستگیری آنها با تیم ملی باز یک روحیه ایلوواکی ضم میکنه. نظر به بازی‌های قبلی که در همین میدان ماه‌های گذشته برگزار شده بود، حالا شماره زیادی مخلصان را دیدن ممکن است. فکر میکنم نزدیک 15,000 شاید مخلص در ورزشگاه قرار دارد برای تماشای تیم ملی آمدن. من وقتی بازی تیم ملی میشود حجت البته با من تبلیغ هم ندارد. باید هر یک فرد تصمیم بگیرد که برای دسته منتخب باید حتما به ورزشگاه رود و تیم ملی را دستگیری کند. چون که تیم ملی این واقعا هم نام ناموسی هر یکی ما است. حالا احمدانی کمال فاصله میافتد و دوباره ضربه جریمه‌ای تعیین میکند. پتر شکرت اندکی نگران هم هست از اون که مقابل بچه‌هایش خیلی رفتاری باید نشون میدن بازیگران اردن، یعنی دغل بازی کردن و اونها رو زخمی کردن میتواند تاثیر خیلی سخت رساند. چون که بعد از 5 روز تیم ملی ما باز با پاکستان رقابت میکنند و اون در سفر است در اسلام آباد. گذشته از این 26 دکامبر بعضی از فوتبالبازان که عضو تیم استقلال هستند در رقابت‌های لیگ قهرمان‌ها به قطر خواهند رفت و بعداً 5 دکامبر در این میدان استقلال با النصر بازی می‌کند. عمربویف پرتاب دیگری با چرمنگاه دسته اردن. احتم نظرف توپ در اختیار بازیگران ما. وحدت حمدانov، منوچهر سفرov، علیشیر جلیلov، عمربویف، سفرov از کناری راست پرتاب چرمنگاه دسته اردن و دروازه‌بان با پا این وضعیت رو برطرف میکند. این معنای اون رو دارد که برای دروازه‌بان بنهایت دشوار بود برگرداندن همین لحظه. وحدت حمدانov، زهیر جورابویف، ارسال توپ به کناری راست میدان منوچهر سفرov، ولی توپ از پای او از میدان بیرون میشود. بسیار تصمیم خوب از جانب زهیر جورابویف پس زود به دروازه‌بان ارسال کردن. احسان پنجشنبه بیننده عزیز بازیگر کناری نیست، اون نیمه‌فیزدگری میانه میدان است. اصلا انتخاب سریان که احسان پنجشنبه در کنار چپ بازی کند با صفت نیمه‌فیزدگری کناری، البته او میتواند این کار را انجام دهد، اما به مثل بازیگران کناری نیست. احسان بیشتر دوست می‌دارد که در مرکز میدان خوبتر بازی کند، زیرا این موقع او است. در این موقع مثلا محمد جان رحیموف حالا در حیات تیم ملی قرار دارد که در کرسی احتیاطی است.
футболбози дигари тими миллии мо ва қаблан дар ин мавқеъ футболбозони хеле бо маҳорат бозӣ мекарданд, аз ҷумла Фатуллоев дар канори ҳам чап ва ҳам рост бозӣ мекард. идомаи ҳамлаи урдуниҳо ва тӯб аз майдон берун мешавад. хуб, то поёни нимаи аввал бинандаи азиз 3 дақиқаи дигар боқӣ мондааст, камтар аз 3 дақиқаи дигар, вале як қисми бисёр хубу мубаррурро футболбозони мо анҷом дода истоданд. ва агар ба омор ҳам таваҷҷӯҳ кунем, дарҳол мебинем ки натиҷаи бозии футболбозони мо ман фикр мекунам хеле хуб ҳам аст. ҳоло ба ҷои Петр Шегерт ёрдамчиёнаш ҳам инҷо аз марзи майдон дар марзи майдон қарор доранд Гела Шекиладзе ва Тамас Бакера ки онҳо аз Гурҷистон ҳастанд ва ёрдамчии сармураббӣ мебошанд. аз замоне ки дар Афғонистон ва Малдив ҳам Петр Шегерт фаъолият карда буд, онҳо ба ҳайси ёрдамчи ӯ фаъолият мекард. Ҷурабоев идомаи ҳамлаи футболбозони мо, паси бисёр хуби Манучар Сафаров. ҳоло идомаи ҳамларо мебинем, аммо зуд урдуниҳо тӯбро гирифтанд ва ба ҳамлаи худ оғоз мекунанд аз канори чапи майдон. идомаи ҳамлаи меҳмонон Барту ба канори рост. ҳоло Эҳсон Ҳадад, капитани дастаи Урдун, бисёр як ҳолати душвор ҳам буд ва хушбахтона тӯб аз майдон берун шуд. дастаи Урдун қабл аз омадан ба Душанбе бозиҳои дигар ҳам дошт. бинандаи азиз, як моҳ пештар, онҳо як моҳ пештар дар ҳамин рӯз бо тими мунтахаби Ироқ бозӣ карданд дар худи шаҳри Амони Урдун дар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар он аслан мусобиқаи байналмилалӣ аст, вале ҳамчун нуфузи бозии дӯстонаро ба худ касб мекунад. Қатар, Ироқ, Урдун ва Эрон бозӣ карданд. урдуниҳо дар бозӣ нахуст аз Эрон бо ҳисоби 3-1 мағлуб шуданд ва дар бозии дигар ҳам аз Ироқ аз рӯи зарбаҳои пеналти ноком шуданд. ва дар он мусобиқаи байналмилалӣ Эрон дар финал Қатарро мағлуб карда буд. яъне дар ду бозии охири худ Урдун мағлуб шуда буд. ва моҳи сентябр ҳам даста ду бозии дӯстона дошт муқобили Норвегия ва Озарбойҷон. дар ду бозии онҳо 8 ба дарвозаи худ сар доданд. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони мо ва дирӯз ҳам аз сармураббии ин даста пурсон шудем ки дар ду бозӣ муқобили Озарбойҷон ва Урдун дастаҳои на чандон заифи Аврупо вақте дастаҳои заифи Аврупо вақте Урдун ин қадар гол сар медиҳад, оё хатарро дар хати дифои ин тим эҳсос намекунад? Тим муқобили Тоҷикистон ӯ дар посух гуфт ки воқеан ҳам он бозиҳое буд ки ман аввалин кори худро ба ҳайси сармураббӣ дар тими мунтахаби Урдун моҳи сентябр оғоз кардам. барои ҳамин бисёр душвор буд муқобили Норвегия ва Озарбойҷон натиҷаи хуб ба даст оварда. ҳоло бозии имрӯза нишон медиҳад ки футболбозони мо метавонанд муқобили ин даста хеле хуб бозӣ кунанд ва пирӯз шаванд. ҳоло 1 дақиқа илова карда шуд ба қисми аввали бозӣ ва баъд аз чанд сония ҳам он ба поён мерасад. дастаи Урдун солҳои охир бо дастаҳои пурқувват зиёдтар бозӣ анҷом дода истодааст. бубинед ки дар моҳи июн онҳо ҳам бозӣ доштанд бо тимҳои хеле қавӣ. баъдан дар ин маврид дар қисми дуюм гуфта мегузарем ва қисми аввал ҳамин ҳоло ба анҷом мерасад. тамошобини азиз, бидуни гол 0-0 хеле бозии хубу хотирмон бо иштироки футболбозони тоҷик дар қисми аввал ҷараён дорад. умедворем ки дар қисми дуюм ҳам ҳамин ритми бозиро онҳо нишон медиҳанд ва мову шуморо хушҳол мекунанд. моро тарк накунед ва баъд аз 15 дақиқа ҳатман ба қисми дуюми бозӣ байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Урдун бармегардем. бо мо бошед.
ҳамарӯза 24 соат дар ҳаракатем. мо доиман фаъолем. зиндагӣ ва кору меҳнат соат ба соат, рӯз то рӯз, онлайн, офлайн, аз варзиши субҳгоҳӣ то бевақтии шаб. барои ин ҳама имкониятҳоро аз даст надодан, барои мардум линдавидро интихоб намоед. линдавид, ҳиссиёти нерӯи баланд ва тавоноӣ.
бозӣ байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Урдун бармегардем. бозиҳои интихобӣ ҷоми ҷаҳон 2026 дар марҳилаи дуюми муқаддамотӣ аст ки имрӯз оғоз шуданд ва рақобатҳои дигар аллакай ба анҷом расиданд дар гурӯҳҳои дигар ва махсусан дар он гурӯҳҳое ки ҳарифони қаблиму қарор доштанд, аз ҷумла ҷопон аллакай дар муқобили Миянмар бозии худро баргузор кард ва бо ҳисоби 5-0 пирӯзӣ ба даст овард. Австралия дар муқобили ӯ як вазъияти хавфнок буд аз ҷониби урдуниҳо. Австралия дар муқобили Бангладеш бо ҳисоби 7-0, Вьетнам дар сафар муқобили Филиппин 2-0, Кореяи Ҷанубӣ муқобили Сингапур 5-0 пирӯзӣ ба даст оварданд. Хуб, қисми дуюм ҳам шурӯъ шуд ва бидуни таъхирот дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Урдун ва ҳоло дар оғози қисми дуюм биёед бори дигар ба ҳайати Тоҷикистону Урдун таваҷҷӯҳ мекунем. Хуб, дастаи Урдун ки бо либосҳои сурх ҳоло бозӣ дорад. ҳайаташ чунин аст: дарвозабон Язид Муин Абдулло аст, дар хати ҳимоя Муҳаммад Али Буҳашиш, Абдуллоҳ Насиб, Сулаймон Маҳмуд Ал-Аҷаин ва ҳоло ҳамлаи дастаи мунтахаби мо Рустам Соиров, Амадони Камолов. вазъияти хуб барои ӯ, вале зарбаи Амадони аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад ва ҳамчунин Эҳсон Ҳада дар хати дифои дастаи Урдун бозӣ мекунанд. биёед бубинед ки чӣ гуна пас ба Амадони Камолов иҷро гардид ва ӯ зарба зад ҷониби дарвозаи Урдун. ту ба пои бозингари дастаи Урдун ҳам расид, агар хато накунам. дар маркази майдон Нур Алдин Ал Фабдеҳ ҳамчунин бозӣ мекунад Язан Абдулло Ал-Наймат, Раҷоӣ Яид Ҳасан ва Низор Ал-Раштан. дар хати ҳамла Али Юд Алван ва Мусо Муҳаммад Сулаймон бозӣ мекунанд. сармураббии даста Ҳусейн Амут аст аз Мароккаш. хуб, дастаи мунтахаби Тоҷикистонро баъд аз зарбаи кунҷӣ Парвизҷон Умарбоев вардаи шумо маърифӣ мекунем ва ҳоло биёед мебинем ки Умарбоев чӣ гуна тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол мекунад. партоби баланди ӯ вале дарвозабони дастаи Урдун тӯбро дошта мегирад. ҳайати дастаи мо дар дарвоза Рустам Якимов, дар хати ҳимояи марказ Зоир Ҷӯрабоев ва Ваҳдат Ҳамдонов, аз канори рост Манучар Сафаров ва аз канори чап капитани даста Аҳтам Назаров, дар маркази майдон Амирбек Ҷӯрабоев, Парвизҷон Умарбоев, Алишер Ҷалилов, Эҳсони Панҷшанбе, Амадони Камолов, дар хати ҳамла Рустам Соиров. ин ҳайати пурраи мо дар бозии имрӯза. сармураббии даста Петр Шегерт аз Хорватия аст. довари бозии имрӯза Али Сабуҳ Ал-Қайсӣ аз давлати Ироқ, Ҳайдар Абдулҳасан Али Убайдӣ ва инчунин Амир Довуд Ал-Виндовӣ аз Ироқ ба ӯ кӯмак мекунанд. Заид Замир Муҳаммад аз Ироқ довари чаҳорум аст дар бозии имрӯза. ҳоло ҳамлаи футболбозони дастаи Урдун, тиме ки гуфтем бо дастаи мунтахаби мо 4 бор бозӣ анҷом додааст. албатта ду бозӣ расмӣ дар доираи рақобатҳои интихоби ҷоми ҷаҳон 2018 соли 2015 буд. гуфтем вақте ки Муҳсин Муҳаммадиев сармураббии тим буд ва дар ду бозӣ ҳам тими мо аз Урдун 6 тӯб сар дод ва бо ҳисоби 3-1 дар бозии аввал дар душанбе дар ҳамин майдон ва бо ҳисоби 3-0 дар сафар дар Урдун мағлуб шуд. баъдан ду бозии дӯстона 2 сол қабл ки ҳар ду ҳам дар Аморот баргузор шуд, дар як туаш дастаи Урдун ва дар як туи дигааш тими мо ғалаба ба даст овард. ва имрӯз акнун фурсати он расидааст ки тими миллии мо дар муқобили ин даста беҳтару хубтар бозӣ кунад ва натиҷаи хуберо ба даст оварад. қабл аз ин бинандаи азиз, тими миллии мо ду бозӣ дошт дар моҳи сентябр ва октябр муқобили Сингапур ва Малайзия. дар ҳар ду бозӣ ҳам шогирдони Петр Шегерт бо ҳисоби 1-0 ғалаба карданд. гузашта аз ин дар он ҳайат аксар футболбозони ҷавон ҳам даъват шуда буданд. сабаб ҳамон буд ки бинобар иштироки дастаи Истиқлол дар лигаи қаҳрамонҳо бозигарони ин даста ба тими миллӣ даъват нашуда буданд. ва он ҷо ҳатто аз ҳайати дастаи 17-солаҳои кишвар ҳам футболбоз даъват шуда буд ва ҳунарнамои онҳоро сармураббии тими миллӣ ҳам бисёр баҳои баланд дода буд, махсусан дар муқобили Сингапур ва дар муқобили Малайзия ҳам даъват шуданд футболбозони ҷавон, вале ба майдон наомаданд.
برای همین دو بازی اخیری که با غلبه انجام یافتیم بسیار خوب بود، ولی قبل از اون تیم ملی ما در ماه ایون در اولین مسابقه جام کافا نتیجه خوب به دست آوردن نتوانست. دو نتیجه مساوی و یک باخت هم از ازبکستان با حساب کلان بود. دو نتیجه مساوی مقابل ترکمنستان و عمان بود با حساب 1-1. استانی پنجشنبه با توپ حالا ادامه حمله فوتبالبازان ما فرصت هست. پرتو به جریمه‌گوی دسته اردن علامدون کمالوف میتواند یک امکانات خوبی رو برای فوتبالبازان ما به میان آورد مقابل بازیگر خط دفاعی دسته اردن و علامدون کمالوف تا لحظه آخرین مبارزه میبرد و بعدا معلوم شود که توپ از پای او از میدان بیرون شده است. و نافهمی علامدون کمالوف با فوتبالبازان دسته اردن مخصوصا دفاعگر این دسته بیت میبینیم بازیگر رقمی 17 سلیم محمود الاجلین که در قسم اول داور به او کارت زرد نشان داده بود. من به دو فوتبالبازی دسته اردن در قسم اول داور آگاهی نشان داد و همین طریق این باعث بران میشد که امروز دفاعگران دسته اردن باید جدی بازی کنند. وحدت حنانوف در اکران‌های ما و شما حمایتگر دسته پرسپولیس ایران فوتبالبازی که وقتی اخیر با هیئت اساسی این دسته اومده ایستاده است مخصوصا مقابل استقلال در دو رقابت هم در تهران در دوشنبه وحدت حنانوف از دقیقه اول هنرنمایی کرد و از درخشانترین فوتبالبازان نسل نوی ما است که حالا همچون بازیگر اساسی در خط حمایه هنرنمایی میکند. احسان پنجشنبه منوچهر سفرов معذرت و در رقابت با او از جانب بازیگر رقمی 19 دسته اردن نیزار الرشدان قابلیت بازی ویران شد. حمله فوتبالبازان ما از کنار چپ میدان امکاناتی ادامه دادن حمله هست. احسان پنجشنبه عمر بویف علیشر جلیلوف پرتابی او به جریمه‌گاه بود ولی خطا. حالا پرویز جان عمر بویف پاس به مرکز امیربек جورابویف وحدت حنانوف گزارش بسیار خوب و میتواند ضربه هم زند. وحدت حنانوف ضربه او ولی خطا میرود اندکی سراسیمه شد وگرنه از این موقع وحدت حنانوف اگر خاطرتون باشد مقابل استقلال هم یک ضربه بسیار خوب زد ولی رستم یتیموف ضربه او رو برگردانیده بود وقتی استقلال با پرسپولیس در همین میدان بازی میکردند. این بازی هشتمی تیم ملی کشورمون در سال 2023 به شمار می رود. با هر صورت سال 2023 رو باید فوتبالبازان ما خیلی خوب جنبست کنند. غلبه مقابل اردن و پاکستان رو در نظر دارم که این خیلی و خیلی مهم است علل خصوص برای جایگیری دسته منتخب ما در گروه برای رفتن به مرحله سوم مقدماتی جام جهان که باری هم در تاریخ فوتبال کشور دسته ما تا به این مرحله نرفته است. برای همین ما امیدوار هستیم که پیتر شگرت حالا این کار را انجام میده. زیرا اردن از در دوره فعالیت پیتر شگرت شاید یکی از اون حریفان خیلی پرقوت بود و مخصوصا مقابل همین گونه دسته ها کاری مربی رو هم بها دادن درست‌تر است. علیشر جلیلوف پاس به کنار چپ پرتاب او جانب رستم سایروف و توپ را فوتبالبازان ما میگیرند. سه نفر بازیگزار خیلی عالی انجام میدن از جمله علیشر احسان و رستم سایروف. حالا ادامه حمله فوتبالبازان ما جلیلوف بازیگران ما توپ را از دست دادند از جمله رستم سایروف نتوانست حمله را ادامه دهد. اکنون از قفای بازیگری دسته اردن تلاش میکند برای گرفتن این توپ و هنرنمایی به مثل مانندی منوچهر سفرов در مرکز میدان باعث بر آن میشود که حمله دسته اردن قطع شود. خیلی خوب بازی کرد منوچهر سفرов در رقابت با موسی محمد سلیمان. از جهت تکنیک هم موسی محمد سلیمان بسیار خوب بود است ولی منوچهر سفرов حمله او رو برطرف کرد. اگر با نتیجه های تیم ملی متوجه شویم تماشاگران عزیز مخصوصا
дар солҳои охир, масалан аз шурӯи соли 2022 Петр Шегерт ба симати сармураббии тими миллӣ пазируфта шуд ва нахустин бозиам барои ин мураббӣ ин ҷоми Наврӯз буд ки дар Ӯзбекистон баргузор шуд. Онҷо бо Уганда тими миллӣ мо баробар бозӣ кард, вале аз рӯи зарбаҳои пеналти мағлуб шуд. Баъдан Қирғизистонро тими миллӣ мо дар он мусобиқа мағлуб кард. Парвиҷон Умарбоев ягона тӯбро ба дарвозаи Қирғизистон зада буд ва баъдан бозии дӯстона бо Сурия ки тими мо мағлуб шуд бо ҳисоби 1-0 ва ғалабаҳо бисёр хуб ҳам буданд муқобили Мянмар, Сингапур ва натиҷаи мусовӣ бо Қирғизистон ки бозиҳои интихобии ҷоми Осиё буд ва тими миллӣ мо ҳамин тавр тавонист аввалин бор ба ҷоми Осиё роҳат гирад. Бо 7 имтиёз дастаи мо дар гурӯҳ зинаи аввалро ба даст овард. ва баъдан дар Таиланд дастаи мо бо Тринидад Тобаго бозӣ кард, ғалаба кард муқобили ин даста. Ин ҳам натиҷаи хуб. муқобили Русия бозиро мусовӣ кардан футболбозони мо дар бозии дӯстона. идомаи ҳамлаи дастаи Урдун дар маркази майдон андаке футболбозони мо мавқеиятро аз даст доданд, вале ҳола Аҳтам Назаров бисёр хуб барои гирифтани тӯб аз пои бозингари дастаи Урдун талош кард. Умарбоев пасиё ба Алишер Ҷалилов, фурсат барои футболбозони мо. Ҷалилов аммо дар муқобили нафари дуюм шояд аз рӯи суръат муваффақ нашуд, вале варианти бениҳоят олӣ пас додан ба Аҳмадони Камолов буд дар ҳамин лаҳзаҳо. ҳоло бовар кунед аз оғози қисми дуюм инак 11 дақиқа сипарӣ мешавад ва албатта мураббиён хеле барвақт ҳам тасмим мегиранд ки киро иваз кунанд, вале дар тими миллӣ ҳоло ман довталабро намебинам ки ӯ бояд ҳатман иваз карда шавад. Якранг ва хеле бо назму низом футболбозони мо дар ҳар мавқеъ ҳунарнамоӣ карда истоданд. эҳсони панҷшанбе, Амирбек Ҷурабоев, вале андаке тӯбро аз даст дод Амирбек, ҳарчанд равиши идора кардани тӯба ба тарзи дигар бояд иҷро мекард, ин тавр кард, аммо андаке пешдастӣ кард футболбози дастаи Урдун. ин бозии панҷуми Тоҷикистон Урдун аст. дастаҳо 4 маротиба рақобат карданд ва инак маротибаи панҷум. ҳамин тавр мо бо Баҳрайн ҳам 5 маротиба бозӣ кардем, бо дастаи Чин ҳам 5 маротиба тими миллӣ мо рӯбарӯ шудааст, бо Ҳиндустон ҳам 5 маротиба футболбозони тоҷик бозӣ карданд, бо Қазоқистон, бо Мянмар, бо Филиппин. вале аз ҳамон ҳарифоне ки мо 5 рақобат баргузор кардем, ғалабаҳо хеле кам ба қайд гирифта шуданд. муқобили Филиппин 1 маротиба, муқобили дастаи мунтахаби Қазоқистон 1 маротиба, муқобили Ҳиндустон 3 маротиба ва муқобили Чин ҳам 1 маротиба. ҳатто муқобили Баҳрайн ҳам ҳамин гуна. хато аз сӯи футболбозони мо сурат мегирад, аз ҷумла аз ҷониби Аҳтам Назаров, капитани тими миллӣ, муқобили капитани дастаи Урдун Эҳсон Ҳадад сурат гирифт ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. Эҳсон Ҳадад бозингари 29 солаи урдунӣ аст ки дар ҳайати дастаи Алфайсалии Урдун ҳунарнамоӣ мекунад. Амирбек Ҷурабоев, Манучер Сафаров, Умарбоев, ва тӯбро аз даст медиҳанд футболбозони мо. Ин бисёр хавфу хатари зиёд дорад ва Умарбоев андаке монеа шуд ба ҳамлаи дастаи Урдун то он замоне ки бозингарони дигар баргарданд ба хати ҳимоя. Аид Ҳасан партоби баланди ба канори майдон ба Эҳсон Ҳадад. идомаи ҳамлаи дастаи Урдун зарбазада мешавад ва хушбахтона тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Рустам Ятимов аз майдон берун шуд.
پنالتی نوبتی برای دسته اردن. پرتاب نوبتی از جانب موسی محمد سلیمان سرعت میگیرد و فوتبالبازان ما موفق شدند. دوباره اشاره میکند که توپ از بازیگری دسته اردن از میدان بیرون شده است. خب بیاید بردگر حالت تکرار رو میبینیم. امیربک اندکی آسیب گرفت اگر خطا نکنم، ولی حالتش خوب است. امیربک جورابویف رو حالا مهمانان با توپ. جورابوی بسیار خوبی، نیمو فیزدگران ما پرویز و امیربک جورابویف. حالا رستم سویرف ادامه میدهد حمله را. امادانی کمالوف ولی پسی سراسیماور اینجا این گونه پس باید انجام نمیشد از جانب امادانی کمالوف. هر دو هم بسیار مهارتی بلند دارم. در نظر دارم امادانی و رستم سویرف. پرویز مربویف در آخرین بازی باشگاه خود در سفر مقابل پیرین که دسته سسکا 1948 با حساب 2-1 با باخت روبرو گردید. پرویز مربویف در هیئت نبود. دسته او در زمینه هفتم جدول قرار دارد در چمپیونات بلغارستان. ولی در بازی خانگی دسته چسکا 7 نوامبر مقابل تیم لیفسکی که دسته با حساب 1-0 غلبه کرد. پرویز مربویف در قسم دوم با میدان آمد در دقیقه 62. سویرف حالا سرعت میگیرد اما نه موفق نمیشود و قاعده بازی را مقابل فوتبالبازی دسته اردن ویران میکند. پرویز مربویف در موسم 2023-24 در چمپیونات بلغارستان در 13 بازی اشتراک کرده است. امسال سال گذشته در 26 بازی اشتراک کرد، 4 گل زد و بعد از 6 سال هنرنمایی در حیاط دسته لوکوموتیو پلوودیو تیم دیگری بلغارستان این فکر میکنم نتیجه خوب هم بود در چسکا 48 بلغارستان. با تو فوتبالبازان دسته اردن اندکی در قسم دوم اداره کردن تو با فایده مهمانان میگذرد. بالا حمله های خود را فوتبالبازان دسته اردن انجام میدن. زوید جورابویف توپ را از میدان زده بیرون کرد. احسانی پنجشنبه موفق نشد مقابل کاپیتان دسته اردن. پس به کناری میدان بسیار خفناک مینماید حمله دسته اردن. ضربه از مسافه دور ولی توپ به وحدت حنانوف میرسد و بر میگردد. ضربه هم از جانب نور الدین الروابده انجام شد. پتر شگر تیم ملی ما رو به جام آسیا خواهد برد که ینور امسال برگزار می شود مسابقه قهرمانی آسیا. حالا تبریز اسلاموف آمادگی میگیرد برای با میدان آمدن و شاید کاپیتانی دسته را عوض کند. اونجا در کنار میدان با کاپیتان تیم ملی کمک رسانده می شود بهتم نظرف.
شاید سرمربی دستم همین حالا محض احتم نظرف رو عوض می نماید. بازی دوم دارد بیننده عزیز. احتم نظرف هم بر می گردد و پتر شگرت اعتراض دارد. از چی اعتراض دارد حالا معلوم نیست. تیم ملی ما در جام آسیا که ماه ینور در دولت قطر برگزار می شود 13 ینور با چین، 17 ینور با قطر و 22 ینور با لبنان بازی میکند در یک گروه. برای همین قرارداد پتر شگرت هم تا انجام جام آسیا است با تیم ملی ما. ادامه حمله اردنی ها حالا خیلی فعال میشن در قسم دیوم. فوتبال‌بازان دسته اردن باید بازیکنان ما جدی بازی کنند و اندکی تشبوس و تردد رو در قسم دیوم با دسته مهمان میدهند شاگردان شگرت. سلیم محمود، محمد البوهاشیش، پرتوب بلندی رجیب الحسن. حالا گزارش از احتم نظرف از کنار راست میدان و حمله دسته اردن این میتواند خطرناک باشد. صدی روحی او باید شد و بسیار خطرناک هم است. اما رستم یکیموف دروازه‌بان ما ماهرانه بعد از ضربه اجرا کرده فوتبال‌بازی دسته اردن توپ رو داشته میگیرد و این ضربه رو علی ید اولوان اجرا کرد و بسیار خطرناک بود. ضربه زده بازیگر رقم 9 دسته اردن. عمر بویف و فوتبال‌بازان دسته اردن هم حالا سراسیمه میشه. یگان تغییرات نیست نه در حیط دسته منتخب تاجیکستان و نه در حیط دسته اردن. در کرسی احتیاطی تیم ملی ما غیر از دروازه‌بان‌های احتیاطی مهریدین حسنوف و دلیر براتوف بازیگران دیگر تبریز اسلاموف، خالمراد نظرف، محمد جان رحیموف، صادق جان قربانوف، علی جان یعنی که حالا اسمش علی جان بوریزاد گذاشته است، شیروانی امباتچویف، رسلان خیلویف، نوردین همراخولوف، وایسیدین سفرов و شهرام سمیف قرار دارد. камолов، манучер сафаров партоби баландиу ба маркази майдон. соиров маҷбур мекунад ки дифогари дастаи урдун рост тӯбро ба дарвозабон ирсол кунад. дастаи урдун бошад дар ҷоми осиё моҳи январ дар як гурӯҳ бо малайзия, кореяи ҷанубӣ ва баҳрайн бозӣ мекунад. бисёр бозиҳои мушкил ҳам дорад. нахустин бозии онҳо бо малайзия аст, баъдан бо кореяи ҷанубӣ ва баъдан бо баҳрайн. як партоби дигар буд аст ҷониби футболбозони дастаи урдун, аммо партоб баландтар аз майдон берун шуд. ҳолоти аҳтам назаров капитани тими милли хуб аст ва ӯ метавонад бозиро идома диҳад. аҳтам назаров бозигари 31 солаи тими миллӣ аст ва ҳоло дар миёни футболбозон ӯ ва ҳамчунин холмурод назаров ду бозигари нисбатан калонсолтар ҳунарнамоӣ мекунад. خب دقیقه 70 هم نزدیک شده است. حساب 0-0 بیننده عزیز. حالا یک تشبوس فوتبالبازان ما پس با مرکز میدان پرویز جان، عمر بویف ادامه حمله، سایرов، حمدانی کمالov، حالا 3-4 نفر در جریمه گل. پرتاب خیلی هم بلند ضربه و چگونه عالی بوده. سونی پنجشنبه با سر ضربه میزند، اما دروازه‌بان دسته اردن یزید معین عبدالله این وضعیت رو رفع کرد و اکنون عکس العمل دسته اردن از کنار راست آغاز میشود.
باید بازیگرانی ما برای گرفتن توپ تلاش کنند. پاس به جریمه‌گاه و خوشبختانه توپ از میدان بیرون میشود. خیلی حمله خوب داشتیم. احسان پنجشنبه هم با سر همون قدری که توانست ضربه خود رو اجرا کند ولی دروازه‌بان اون رو داشته گرفت. بیا توجه میکنیم پرتاب کمالوف و ضربه احسان رو دروازه‌بان داشته گرفت چون که در همین موقع دروازه قرار گرفته بود. یزید موین عبدالله لا شماره مخلصان در ورزشگاه بیننده عزیز برگر خاطرتون میکنیم که خیلی زیاد است. و در قسم دوم اینک بیننده عزیز 20-25 دقیقه می شود که بازیگران ما اندکی در خط دفاع بازی کرده ایستادند نظر به قسم اول. برای همین فکر میکنم اگر از لحاظ جسمانی باشد شگرت رو لازم است که شاید شماره یک نیمه‌فیزدگر یا یک حمله‌گر رو حداقل زیاد هم کند. این بسیار مفید خواهد بود. تماشاگران عزیز و در کرسی احتیاطی چطوری که من بالاتر گفتم شهرام سمیف قرار دارد از بازیگران خط حمله نوردین همراقولوف شیروانی و امبرچویف او حتی چند وظیفه رو میتواند اجرا کند همچون بازیگری کنار و فوتبالبازانی که بیشتر به حمله‌گران کمک میکنند رسلا خیلویف فوتبالباز جوان قرار دارد محمد جان رحیموف و هر صورت وریانت ها خیلی زیاد هستند و شاید سرمربی پیتر شگرت اندکی از آن استفاده نماید در دقیقه های بعدی رقابت. احسان پنجشنبه ادامه حمله فوتبالبازان ما پرتاب و توپ در پای فوتبالبازان ما امکانیت ضربه‌زنی وجود دارد اما نه حالا رستم سویروف ضربه میزند ولی دفاعگران دسته اردنی وضعیت رو برطرف میکنند. منوچهر سفارов بسیار توپ رو خوب نگاه می‌دارد هرچند یک خطر هم وجود داشت برای از دست دادن توپ. حالا عمر بایف پرتاب توپ به احمدونی کمالوف و اوت با فایده فوتبالبازان ما. سفارov پرتاب بلندیو احسان پنجشنبه حالا با توپ امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان ما هست. اختر نظرف امیربek جورابویف منوچهر سفارov پس به احمدونی کمالوف حالا از کناری راست حمله های ما خیلی زیاد شده ایستادن پرتاب به جریمه‌گاه سویروف ولی توپ را از او گرفتن فوتبالبازان اردن. امکانیت ادامه دادن حمله وجود دارد. حالا زایر جورابویف اولین شده به توپ میرسد. پرویزجان عمربویف امیربek جورابویف وحدت حنانوف پاسی خوبی او با احمدونی کمالوف و دفاعگری دسته اردن باز هم توپ را از میدان زده بیرون میکند. خب حالا اشاره داور بر اون است که بازیگر عوض میشود. بیننده عزیز بیاد به همون لحظه که قبلا بود توجه میکنیم علیشیر جلیلوف پاس نداد البته میخواست ورود جریمه‌گاه شاید چند نفر رو فریب دهد در روبروش یک نفر بود امکانی گذاشتن بود البته بعدن سویروف ضربه زد که ضربهش با بازیگر اردن برخورد. خب شهرام سمیف حالا با میدان میاد و او رستم سویروف رو عوض میکند. من فکر میکنم البته وابسته به موقع حالا بازیگر عوض میشود و اما اگر خودی سویروف و سمیف هر دو در میدان میبودن باز خوبتر میشد. شاید این چیز رو خودی مربی بهتر میداند. حنانوف حالا با توپ فوتبالبازان دسته اردن و زایر جورابویف بسیار خوب بازی میکند برای برطرف کردن حمله دسته اردن.
حالا اکنون در دقیقه بعدی 15 دقیقه بعدی بیننده عزیز ما هنرنمایی شهرام سمیف رو میبینیم در خط حمله. فوتبالی که در چمپیونات مالدووا بازی میکند در حیط دسته میلسامی. این فوتبال و این دسته البته در سوپرلیگای مالدووا بازی میکند. در موسم امسال دسته شهرام سمیف در زینه دوم است. همین حالا بعد از 12 دوری بازی ها. پتر شگرت شاید در استراب است. مربی خرواتی تیم ملی ما در مصاحبه‌اش هم او قید کرد که سراول کار را از همچون نفری سکاوت، نفری که بیشتر هنر و استعداد بازیگران را نظارت میکنند برای مربی‌های دیگر، دسته‌های دیگر کار میکرده است. همین گونه سکاوت برای البته جلب فوتبالبازان و بعداً آیسته آیسته به کار مربیگی گذاشته است. پتر شگرت بیننده عزیز قبل از آمدنش به تیم ملی تاجیکستان، حالا اینجا عوض میکند کسی رو اگر خطا نکنم، او اشاره میکرد به میدان، شاید کاپیتانی دسته رو. پیش از آمدنش به تاجیکستان او همراه با دسته منتخب افغانستان دو بار در دوشنبه بود. یکی بازی افغانستان مقابل ویتنام سال 2019. حالا ادامه حمله ما رو میبینیم. احسان پنجشنبه ضربه زد و اینک ضربه کنجی به نفع فوتبالبازان ما. و البته با تیم منتخب افغانستان گفتیم مقابل دسته منتخب ویتنام او در دوشنبه قرار داشت سال 2019 و یک بازی دیگر هم بود. احتم نظرف الوی وضع میشد کاپیتان تیم ملی و بازیگر رقم 3 تبریز اسلاموف به جای او به میدان میآید. پرتاب خیلی بلند اکنون با دستبند کاپیتانی علیشیر جلیلوف هنرنمایی میکند. مقابل دسته منتخب خودی تاجیکستان بازی دوستانه سال 2019 وقتی تاجیکستان مقابل افغانستان بازی کرد و پتر شگرت سرمربی تیم منتخب افغانستان بود. تیم ملی ما اونجا بازی رو 1-1 کرده بود مقابل دسته منتخب افغانستان. بعدا در اینجا افغانستان بنگلادش رو مغلوب کرد که ماس پتر شگرت اونجا فعالیت میکرد و باز چند بازی دیگر. ادامه حمله دسته اردن. سفاروف بسیار پاس خوبی منوچهر سفاروف. حالا وحدت حماموف در مرکز. علیشیر جلیلوف. تبریز اسلاموف. او میتواند باز هم در کنار چپ میدان خوبتر بازی کند چون که نوکک به میدان اومد. نظر به دیگر بازیگران قوه زیادتر دارد. پرویزجان عمربویف. منوچهر سفاروف. ادامه حمله فوتبالبازان ما. پاس به احمدانی کمالوف. ادامه حمله رو میبینیم با شکی فوتبالبازان تاجیکستان. کمالوف. عمربویف. امیربек جورابویف. زویر جورابویف. علیشیر جلیلوف. تبریز اسلاموف. ادامه حمله فوتبالبازان ما. جلیلوف. امیربек جورابویف و پس خطرناک هم بود برای او. عمربویف.
Safarov, Vahdad Hanonov. Партоби хеле баланд ва анехтанаш диагонал. Инҷо капитани дастаи Урдун муваффақ мешавад. Табрез баъдан хеле хуб барои гирифтани туп талош кард. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони Тоҷикистон. эҳсони панҷшанбе, Табрез, вале Исломов ба туп расида наметавонад. 10 дақиқаи дигар боқӣ монд. бинандаи азиз, то поёни вақти асосии ин бозӣ ҳарчи бештар бояд футболбозони мо талош кунанд. қувваи навро ҳам ба майдон овардан дуруст аст. ман дар мавриди футболбозони бо таҷриба ки дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд булутар гуфта гузаштам. Манучер Сафаров, зарбаи баланду дури Рустам Ятемов, ҳоло бо тӯб Амадони Камолов. идомаи ҳамлаи футболбозони тоҷикро мебинем. Алишер Ҷалилов, имконияти идома додани ҳамла ҳаст, аммо Ҷалилов зарба мезанад. ҳарчанд вариантҳои пас канори чап, марказ, канори рост хеле ва хеле зиёд буданд. эҳсони панҷшанбе ҳоло тӯбро аз кунҷи майдон ба ҷаримагоҳи дастаи меҳмон ирсол мекунад. партоби баланди эҳсон, вале дар ин мавқеъ касе нест аз футболбозони мо. Амирбек Ҷӯрабоев, Зоир Ҷӯрабоев, Умарбоев, партоби баланди Амирбек Ҷӯрабоев ва тӯб аз майдон берун мешавад. дар ҳайати дастаи мунтахаби Урдун мураббии марокашии ин тим то ҳол ягон тағйирот ба амал намеорад ва ҳамон футболбозоне ки аз дақиқаҳои аввал ба майдон омада буданд ҳунарнамоӣ мекунанд. албатта Урдун ҳам дар таърихи худ бисёр натиҷаҳои хубу ҳангомавӣ ҳам дошт бо мураббиёни гуногун. албатта борҳо дар муқобили дастаҳои пурқуввати осиё ҳам ғалаба ба даст овардааст. аз ҷумла муқобили Ироқ, Эрон пирӯзии ин дастаро дидан мумкин аст. муқобили Арабистони Саудӣ дар марҳилаҳои гуногуни бозиҳои интихоби ҷоми Осиё ва ҷоми ҷаҳон, муқобили дастаи Чин, ҳатто муқобили Ӯзбекистон ҳам чанд сол пештар, агар хато накунам, дар як бозии дӯстона ҳам ғалаба ба даст оварда буд. ва гуфтем ки Урдун ҳамеша бо дастаҳои пурқуввати дигари сайёра ҳам бозӣ мекунад. ҳатто аз амрикои лотинӣ, аврупо, африқо хеле зиёд бозиҳои дӯстона анҷом медиҳад. идомаи ҳамлаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон. ҳоло фурсат ҳаст. пас ба Алишер Ҷалилов, вале капитани дастаи Урдун тӯбро берун мекунад аз майдон. ғалабаи бузург ё ғалабаи таърихи дастаи Урдунро муқобили Эрон, Ӯзбекистон, Австралия, гуфтем Арабистони Саудӣ, хуб баъдан дигар дастаҳо дидан мумкин аст ки ин аз пурқувват бурдани дастаи Урдун дарак медиҳад. вале назар ба чанд соли гузаштаам тими мо хеле пурқувват шудааст ва таҷриба озмуда. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Урдун аз канори чап. Аид Ҳасан, як зарба аз масофаи дур, вале чандон хуб набуд. инҷо пас бо иштироки эҳсони панҷшанбе бисёр олӣ. худи эҳсон ҳоло ҳамларо идома медиҳад. Амирбек Ҷӯрабоев, Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров, Парвиз Умарбоев, Зоир Ҷӯрабоев, Табрез Исломов,
حمله فوتبالزنی دسته ما ولی علیشیر جلیف در آفساید قرار داشته است. شهرام سمیف طول بعد از به میدان آمدنش یگان پاس خوبی رو از جانب نیمه‌فی زدگران هم قبول نکرده است و یگان وضعیت خوب رو هم با میان آورده است. 5 دقیقه دیگر باقی ماند تا انجام وقت اساسی رقابت. بیننده عزیز، مربیان در این گونه بازی حساس البته زیاد تخمین نمیکنند، زیاد بازیگران رو عوض نمیکنند، چون که بسیار بازی حساس است. بازی نخست مرحله انتخابی جام جهان است. برای همین اونها خوف و خطر رو زیاد در رو برای خود نخواهند. خب بعد از این مرحله، یعنی مرحله دومی مقدماتی رویخط به جام جهان در منطقه آسیا، باز مرحله سوم هم برگزار می شود. تماشاگران عزیز که اونجا دسته ها به 3 گروه تقسیم می شوند. 16 دسته اونجا رویخط می گیرد. با مرحله سوم دسته ها به 3 گروه تقسیم می شوند. 3 غالبی همان 6 دسته در 3 گروه که زینه‌های اول و دوم را اشغال میکنند مستقیما به جام جهان میروند. 6 دسته دیگری 3 گروه که زینه‌های سوم و چهارم را میگیرند در مرحله چهارم اشتراک خواهند کرد برای به دست آوردن 2 رویخط دیگر. برای همین بازی‌های انتخابی در قاره آسیا بسیار پرپیچ و تاب هستند و مرکب‌تر نسبت به دیگر قطعه ها از جمله اروپا و افریقا و آمریکای لاتینی و امریکای جنوبی. اما ضربه جریمه‌ای و بسیار خطرناک در نزد جریمه‌گاه ما و بعدا حنونوف خیلی عصبی می شود از این چیز. دقیقه 87 است بیننده عزیز، به توجه میکنیم و بار دیگر متوجه میشیم اینجا چندان عموما قاعده بازی ویران نشده است از جانب دفاعگر ما. حالا ضربه جریمه‌ای با فایده فوتبالزنی دسته اردن و این میتواند بسیار خوف و خطر زیاد را در نزد دروازه رستم یتیموف به میان آورد. همین خاطر حالا فوتبالزنی ما دیواری دفاعی را باید پرقوت کنند و همچنین دروازه‌بان جدی‌تر برای برگرداندن ضربه فوتبالبازی دسته حریف آماده شود. خب دقیقه 88 رقابت تماشاگران عزیز، یک نفر بازیگر دسته اردن حالا میخواد پیش چشم رستم یتیموف را گیرد. در نزد توپ حالا موسی محمد سلیمان است. ضربه اجرا می شود و خوشبختانه بالاتر از دروازه دسته منتخب ما. دوباره با قسمی اول 1 دقیقه علاوه کرده بود. حالا میبینیم که با وقت اساسی بازی چند دقیقه علاوه میکند. منوچهر سفروف، شهرام سمیف، گزارش از 1 نفر، پرتاب با استانی پنجشنبه، ادامه حمله فوتبالبازان ما، پرویز مربوعه، امکانیت برای زدن گل و گل، شهرام سمیف، گل! دقیقه 89 بازی بیننده عزیز، فوتبالبازان تاجیک با زدن گل دست می‌یابند مقابل تیم اردن. واقعا هم یک حمله خیلی خوب بود از سوی فوتبالبازان ما و مخصوصا خود شهرام سمیف. اولین حمله شهرام سمیف و اولین گل. واقعا هم تغییرات پتر شگر در بازی امروزه نتیجه داد. شروع آقای مخلصان حد و کنار
ندارد، زیرا این پایان رقابت است و ما امیدوار هستیم که برای چند دقیقه دیگر فوتبالبازان تاجیک در خط دفاع خوبتر بازی میکنند. بیاید بار دیگر به لحظه تکرار توجه میکنیم. پرتاب شهرام به احسان پنجشنبه، ارسال تو به پرویز جان عمربایف، پرتاب به علیشیر جلیلوف، اینجا افساید نیست. ضربه علیشیر دروازه‌بان پر میگرداند و شهرام سمیف با یک مهارت بلند توپ را به دروازه اردن روان میکند. واقعا محسن گفت به فوتبالبازان که یک کامبیناسیون خیلی خوبی را در نزد دروازه اردن انجام دادند و موفق شدند. و مخصوصا پرویز عمربایف که ببینید چگونه بدون یک فکر توانست توپ را به علیشیر جلیلوف ارسال کند و ضربه کاپیتان تیم ملی علیشیر جلیلوف هم گل مهمی را برای دسته منتخب ما آورد. حالا تأخیرات شده رسید دسته منتخب اردن. بیننده عزیز، تأخیراتی خیلی مهم و سری وقتی شاید باشد. اکنون بازیگران ما که 90 دقیقه در میدان حالا خیلی عالی بازی کردن، باید 3 دقیقه دیگر هم که علاوه شده از جانب داور خوبتر و بهتر بازی کنند، وگرنه فوتبالبازان دسته اردن خیلی زیاد تلاش خواهند کرد. حالا حمله دسته اردن و ضربه کنجی برای آنها. دقیقه 91 رقابت است. تماشا بینید عزیز. و گزارش از جانب یک بازیگر دسته اردن، اینجا هیچ چیز نیست و داور به ضربه کنجی اشاره میکند. بسیار خطرناک بود. موسی محمد سلیمان خود را با زمین هوا داد. گمان کردم که اینجا داور پنالتی تعیین میکند. باید فوتبالبازان ما زیاد از 1-2 دقیقه دیگر خوبتر بازی کنند. رستم یتیموف خیلی عالی بازی میکند. حالا با توپ علیشیر جلیلوف، پرتابی خیلی بلندی او آمدانی میتواند به توپ رسد یا نه. اندکی دیگر اگر تلاش میکرد بسیار خوب بود. و حالا باید وقت را کشال دهند فوتبالبازان ما. 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. تماشا بینید عزیز. واقعا هم امروز که گفتیم در کشور یک جشن واقعا هم با شکوه است و این غلبه باز هم مخلصان فوتبال تاجیک را، تمام مردم تاجیک را خوشحال خواهد کرد و فکر میکنم در این لحظه ها باید بازیگران ما انگیزه به دست آوردن پیروزی را در مقابل حریف پرقوت خود اردن نگاه دارند. ثانیه های به شمار باقی مانده است. حالا بازیگر در حتی دسته ما عوض می شود. امدانی کمالوف ترک میدان میکند، به جای رقم 15 شروانی محبتچاєв و میدان میآید. یک تغییرات دیگر اگر حالا انجام میداد پیتر شگرت برای کشال دادن وقت باز هم خوبتر و بهتر میشد. حالا اردنی ها از مرکز میدان حمله خود را آغاز میکنند. بسیار یک پاسی خطرناک و وضعیت خوفناک. گل حساب 1-1. متاسفانه دوستان ارجمند فوتبالبازان ما 3 دقیقه در خط حمایت خوب بازی کردن نتوانستند. بسیار جای افسوس است. ببینید چگونه دفاعگران ما و این پسی که گذشت از کنار میدان و اینجا یگان نفر نتوانست مقابل این حمله بازی کند. بسیار افسوس است بیننده عزیز. و صدای اشتک داور در 2-3 دقیقه همه چیز کلان دیگر شد. غلبه صاف را ما از دست دادیم در مقابل تیم منتخب اردن. و بیننده عزیز واقعا هم ما ارزنده پیروزی بودیم با آن که در دقیقه 89 فوتبالبازان ما حساب را باز کردند، ولی 3 دقیقه در خط حمایه هم خوبتر بازی کردن نتوانستند مقابل دسته اردن. بیا توجه میکنیم با همون لحظه که بود اینجا شاید اندکی خطاگی صورت گرفت، ولی به هر صورت بسیار جای افسوس و غلبه ارزنده را با 2 دست به فوتبالبازان دسته اردن دادیم و آنها حساب را برابر کردند 1-1.
خب بر صورت 21 نوامبر تیم ما در سفر مقابل پاکستان بازی میکند. بازی بسیار هم مهم و امیدوار هستیم که اونجا فوتبالبازان تاجیک باز ما و شما را خوشحال خواهند کرد. از این نباید راه افتاده شد. این فوتبال است البته و در یک ثانیه در یک دقیقه میتواند کلا به طرز دیگر تغییر یابد و زیبایی فوتبال هم در همین است. بابا خالورزاده بودم که گزارش را برای شما با جمع همکارانمون از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برایتون تهیه کردیم. صحتمند و پیروز باشید. خیر.